خوش آمدیم باردارو با کانال هفته وحدت. باردارو ما در مошинбозори душанбе قرار داریم. آمدیم ماشین سبک‌رو پیشکشی شما کنیم. کدام که در کانال ما مهمانای обуна شو زنگوله کانال پخش کنه تا اینکه یک کمیش از نوروی ما با خبر شو. باردارو امروز باردارو ما ماشینای باردارو که در تای کامنتری نوشته بودن ماشین ما را به نوار گرفتیم. همین باردارو همین ماشین‌های از دو ویدیو سه ویدیو درخواست کردیم. ما با اینو باید گفتم باردارو هم ماشین را پیشکشون کردیم. تماشا کنیم باردارو همتون کردیم که خریدار روشن زنگ زنید ممنون را رسید ماشین شما باردارو دسترس کنیم با سودا هم میشوند این ماشین باردارو فکراتان نویسیم ماشین درخواستان نویسیم و پیشکشی شما میکنیم. باقی در پانه الله باشه باردارو کورس امروزه در روی اکران شما ابزارو بود برابر 246 تومان و باردار لایک ها را فراموش نمیکنیم. لایک ها را مثل وقت میزنیم. باقی در پانه الله مرседес باردار зайчика سال 2000 بوده. موتورش авиа мотор 4 ҳолати мошин бардоро салом скажи варгистидени мунтиру 356 000 пробег коробка автомат вот компьютер люкам роша бардоро чанд такифти ака 90 000 сомон алиш неста ягон мошин алиширам хамешима бардоро ягон мошин боша номро тамаги ака 985 58 08 бардоро занг мизанед қатисе мошин муомила кинем бо хай сағзуро мешава хай занг занем бо алишина мешида бардоро ягон мошин сол боша мага бо алишина мекунем. یک ساعت تنیرافکا داره، یک ساعت دیگه وجود سوچورش بنزین گازای باردارو. نو هفته باردارو سال 2006 موتور 1.6 بوده. حالت بالonu نامت هر اسکوت دستون سلام استوزه خبر کنم من آمدیم коробкаш механик ана олати мошин бардоро чанд такифти ака 20 бардоро ҳамин номро рамунам ака 918 82 82 занг зан бардоро маълумот чикора аст мошин хай дастрас кунед. زن تنه خبر معامله کنیم. سچکا باردارو سالش 98 موتورش 1.8 بوده باردارو یک 8 інжектор ҳай ҳолати балонош 4 та балон ниёз дага дискор престижа задни камера доро салони қафош $174,000 пробег коробкаш механик
Dünyalışa Barодаро 60,000 сомон ақша гуфтесиям муомила дура. Номеро телефон барои маълумот пура 983 19 98. Занг занед Бародаро маълумот пурара себ мошин дастрас кунем аз ӯ. Занг занед Бародаро хай маълумотро дастрас кунед. Алишира ҳамеша ба ягон мошин боша. Хай вақт се мошин агавор кунед. Сӯзишвориш бензини газ 1 сола ҳуҷҷат дора. 100 10 та мехӯрда. астирачи Бародаро бисёр датаи комментария менависондед. Навоз ба навор шунагирем хушу. Тамошо шинед хай агар харидор бошен занг занед маълумот пура соҳиби мошин ҳастед. Соли 2006 буда. Мотор 6 инжектор. 4 баллони нав задага дискош престижа Бародаро. Салонаш. Детайли класс сиденье олив, мультирул, коробкаш механик. Хайда Бародаро лук надошта. Салон кафош. Наша 68 гуфтесиям бо муомилаи Алиширам ҳастай Бародаро. Номерои телефон барои маълумоти пура аз соҳиби мошин дастрас кунед 100 01 0091. Занг мезанед Бародаро хати соҳиби мошин муомила кунед. бо хат ҳалдорам мешавад. зафира Бародаро соли 2005 буда. мотор 1.6. Чор баллони нав задага дискош престижа. ҳолати салон. чорта электропакет, сиденье лифт, мультирул, потолоки сафеди да Бародаро. 7 ҷои шиш дора. коробкаш механик. аморотош. ҳай ҳолати мошин Бародаро. чанд таш гуфти акайра? нарха чанд та гуфти? 80 мегум савдо мекунам. 80,000 буда Бародаро. ҳама муомила мешавад. вагон. алиш нестен? Не, алиш дан. Неша туғри бигирад фарқи чӣ? Агар наличи боша бо зура. номеро тамит яка? номеро то. Номеро 908 908 103 занг занед Бародаро маълумот пура соҳиби мошин дастрас кунед.